Pazi pozadi! Ajde, Janat! Dobro, dobro. Ne trča od pozadi, be, gledaš li što pravi? Malo toke i trča od pozadi. Da mu je šutne топката. Много е бърз. Малиот игра, вашиот малиот са тројци. 13-ка. 13. Кој годиште е? 2000-та? За тројци игра. Ajde, ajde, Ernat! Daj che pure. Ajde, ajde, ajde! Bravo, Marče! Каде бе? А он шо се бута у сите, шо прави фаул? Бе! Да бе, малко си се пробиваш. Ама фаули? Ма не, затоа викам, не... И по толков скидат плоска судиите, тоа сакам да го кажам. И за едните и за другите скидат плоска. Да. Dobro, 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 dobro. Širi, 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 ajde. Ja bih pucala pucala. Pozadi. Bravo, Ernat, bravo. Ама имаме супер деца, бе. Добро, Марко, уморам, sad ne treba to da promaši, ali dešava se, ajde. Pa ne može i jedan da nema koga da zove. Dobro, dobro. Wow. Patriki, odaju. Eso se ljoja la fijet. Ajde, ajde! Ajde, odbrana, igrajte, ja! Odbrana! Bravo! Ne, Maliot je stvarno... Au! Ajde, mislim, mater, ti više. Trojka!